ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଜୟ ମସିହ କି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଉ। ଆଜି ଆମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଣୀ ଏହା କହେ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ସହ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ କେବଳ ଘରେ ରୁହ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ, ସେ ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିଯିବ। ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେବ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ବା ଆନ୍ତରିକ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ। ଯୀଶୁ ନାଇନ ନାମକ ନଗରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। 12 ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରେ, ଯୀଶୁ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଦେଖ, ଲୋକେ ଜଣେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ବହି ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା, ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। 13 ପଦରେ ତାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟାର ବିଗଳିତ ହୋଇ ବିଧବାକୁ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଆଉ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ କକେଇକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପୁଣି ବାହକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ପାୱାର ରିଲିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଜସ୍। ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଉଠ। 15 ପଦରେ ସେଥିରେ ମୃତ ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମରିଯାଇଥିଲା ବିଧବାର ପୁତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଲା କ୍ଷଣି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖର ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଧବାର ପୁଅ ବିଷୟରେ। ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ଉଠି ବସିଥିବା ଲୋକ କାଲି ଆଉ ସେ ନାହାନ୍ତିର ଖବର ଶୁଣି ହେଉଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଷ୍ଟର। ସେ ତ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଣାଇଲେ। ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଶୁଣି ହେଉଛି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ରୋଟି ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ। ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି? ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ?
कारण मनुष्य केवल रोटी बंचब ना मात्र परमेश्वर मुखर निर्गत वाक्य द्वारा प्रत्येक वाक्य द्वारा बंचब। हालेलुया। यही वाक्य माथ्यू लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पदर वाक्य, द्वितीय विवरणी 8 अध्याय 3 पदर वाक्य सफलता हबार देखा जाउछि। लोक माने मनुष्य केवल रोटी बंचब ना मात्र तांकर ईश्वर मुखर निर्गत वाक्य द्वारा बंचब। यही आज्ञा इस्राएल लोक मानकु मिस्र देशरु मुक्त करी आनिबा समय प्रांतर रे सदा प्रभु मूसा को देई कथा कहिथिले। ये आज्ञा एथिपे दिया जाइथला जे इस्राएल लोक माने परमेश्वर अधीनस्था को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर पराक्रांत को विश्वास करेंगे एवं नम्रतार जीवन और दीनतार जीवन को बिताइबे। से परमेश्वर ये आज्ञा इस्राएल लोक मान को देइथिले एवं से आज्ञा आज ख्रिस्टियान बोलाई हुआ लोक मान को पाए। जे माने ख्रिस्टियान, जे माने प्रकृत ख्रिस्टियान, से मान जीवन रे नम्रतार शैली, नम्रतार स्वभाव आसवा दरकार अच्छी। प्रिय लोक माने जदि नाही ताहले से मनुष्य शरीर तो बंची किंतु आत्मा रे मरी जाए। कारण द्वितीय विवरणी 5 अध्याय 24 पद स्पष्ट कहे, जब आपण माने तार शेष अंश को पाठ करिवे तो जानी परिबे लेखा अछि परमेश्वर मनुष्य को सहित कथा कहले हैं से बंची पारे। हालेलुया। विधवार पुत्रर मृत्यु हेबार बयस होई नथिला, से प्रतिदिन शरीर पाई खाद्य खाऊ थाई पारे, मात्र मृत्यु आसिला। मोर कहबार अर्थ मृत्यु काहा पाखरे केउ समय मध्य आसीपारे, किंतु जदि तुमे जीशु को निकट अछ एवं ताहांकर वाक्य तुम्बठार अच्छी ताहले भरोसा अच्छी। प्रिय लोक माने यह काल रे आ पर काल रे जा लेखाई जहन लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 17 पद, जदि तुम माने मो ठारे रुह और मोर वाक्य तुम ठारे रुहे ताले जे कौन से विषय इच्छा करो ता मागो और तुम निमंत साधित हो। आज ख्रीष्ट को विश्वास करता लोक मान निमंते गोटे भरोसायुक्त वाक्य, जदि तुमने परमेश्वर ठारे रुह और परमेश्वर वाक्य तुम ठारे रुहे ताहले तुम जहा इच्छा करिवो ता तुम जीवन रे साधित हो। तेणु प्रथम थेसलोनिके तार 4 अध्याय 13 पदर लेखा अछि, ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी मान लेखा अछि, तुम माने अन्य समस्त परी भरोसाहीन हुओ नाई कि सकाकुल न हुओ। गीत रचक कहते मु तुम वाक्य रे भरोसा रखी आओ सही प्रश्न आज आपण मान पचार चाहे, आपण माने सही ईश्वर वाक्य पर भरोसा रखिछ कि? जदि रखिछ ताले जीवन रे भरोसा अच्छी यह काल रे अपर काल रे। जदि नाही आज सुवर्ण सुजोग तागन गोटे फेरी आसवा पाए। प्रेस लोक माने आज आम देखिलु विधवा मां पुत्रर मृत्यु समय ही नथिला, किंतु मृत्यु आसीगला। मृत्यु आसबार समय नाही, से केउ समय जेकोसी व्यक्ति निकट में उपस्थित हो पारे। जदि आम ईश्वर वाक्य सहित जड़ित अच्छु ताले जीवन रे भरोसा अच्छी। जदि नाही ताले आमने परमेश्वर वाक्य को खोज करवा, राज्य धार्मिकता अन्वेषण करवा। जदि नाही केउ समय कौन घटवा आम जाना। गीतर जोग अति स्पष्ट भाव कले, मो अरुणोदय पूर्वे आर्तनाद करे। आपण माने दाऊद के विषय जानी गोटे राजा थिले, सी जड़े भविष्य वक्ता, किंतु कौन आवश्यक थिला? सी सूर्योदय पूर्व परमेश्वर आर्तनाद करते, कारण जानी
ଅଶ୍ବ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃଥା। ଆଜି ଆମମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ଅବହେଳା କରୁଛୁ? ଅବହେଳା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିବା। ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 144 ପଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ସଦାକାଳ ଧର୍ମମୟ ଏବଂ ତୁମର ଏ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 119 129 ଦେଖିବା, ସେ ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋହାନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଜହନ 1:14 ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଦିଏ, ସେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ରୋଟି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପାର୍ଜନ କର, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତହିଁରେ ତୁମମାନେ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମମାନେ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତି କାଲି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଗଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜ କରିବାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହାନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ି ଯିବେ, ସେଠି ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 3 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
समस्त विषय ताहाक निमंते ताहाक द्वारा ताहाक पे सृष्टि होइछि आ मनुष्य निजर कर्तव्य व्यस्त होई तांग भूली जाउछि से कि प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हबो कि प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हबो चिंता करंतु आज प्रभु श्री ख्रीष्ट आमान को निमंते द्विहस्त पसारी आह्वान करुछि हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस तुमको विश्राम देवी। आज मनुष्य निजे परिश्रम करी क्लांत श्रांत हो जाउछि तार क्लांत श्रांत ता उद्धार करि पारिबो नै। प्रिय ईश्वर लोक माने फेरी आस परमेश्वर आह्वान को शुणो कर्ण डर फेरी आस ए विषय मूसा इस्राएल लोक मान को चेतना परामर्श आज्ञा हिसाब रे कहले कौन कहले से मूसा समस्त इस्राएल लोक को डाकी कहले हे इस्राएल मु तुम मान को शिक्षार्थे और रक्षार्थे और पालनार्थे आज तुम कर्ण गोचर जो सब विधि और शासन कहूँ ताहा मनोयोग कर मशा कहूँ आ से विषय मजे आपण मान को कहूँ मनुष्य जिते बलिष्ठ जिते बलवान होता हो जिते आर्थिक संभाली था कि मनुष्य रोटी रे बंची पार ना ईश्वर मुख निरत वाक्य निहाती आवश्यक तेणु मो सहित ऑनलाइन जोड़ित प्रत्येक बंधु मान को विश्वासी विश्वासिनी प्रभुंकर दास प्रचारक पालक भाववादी मान को निवेदन करे ईश्वर मुखनित वाक्य को अन्वेषण कर तैरे बुद्धि पाइब जीवन पाइब बंचब लेखा अच्छी द्वितीय विवरणी 28 अध्याय तार 1 पद जदि से ईश्वर वाक्य को जदि मनोयोग करिब ताहले तुम माने पृथ्वीस्थ समस्त देश लोकंकर अपेक्षा श्रेष्ठ हम यदि श्रेष्ठ हवा इच्छा कर ईश्वर वाक्य को अन्वेषण करो अनुसरण करो कारण शरीर पाए जागतिक खाद्य जितकी आवश्यक आत्मिक आहार मध्य आत्मा पाए से आवश्यक। प्रिय लोक आसतु प्रभु ये वाक्य दी आम सब आशीर्वाद करंतु गोटे मिनट में आपण मन पाए प्रार्थना करवा चाहे आम आखि बंद करवा कारण यहाँ अच्छी प्रभु आशीर्वाद को रिसीव करने समय जिते लोग असुस्थ अच्छ से मैंने से असुस्थ जगार हस्त थुंतु झील मानकर जो समस्या अच्छी से मन मन स्वीकार करंतु आम खनि प्रार्थना करी तुम से प्रार्थना उत्तर मिल आसतु प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान दयालु पवित्र परमेश्वर करुणाकारी पवित्र परमेश्वर तुम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु तुम दास हिसाब से मुझे प्रार्थना करुच्ची प्रभु जो मैंने असुस्थ जो मैंने रोगाग्रस्त जो मैंने गुणी तांत्रिक ब्लैक मैजिक द्वारा आक्रांतित से जीशु को नाम आज मुक्त करुच्ची शैतान समस्त शक्ति को धूलिसात करुच्ची जो मैंने व्यवसाय रे लॉस हो जाए से प्रार्थना करुच्ची प्रभु ये कोविड-19 सकाशे जे माने कार्य करुले कर्म थे जॉब रे थे आ जॉब चली जाए से नूतन जॉब रे प्रभु पुनर्बार नियुक्ति दियो प्रार्थना
जो मान व्यवसाय लॉस हो जाए प्रभु और से मैंने हैरान हरकत होती प्रभु से नूतन व्यवसाय दियो एवं नूतन व्यवसाय से लाभवान होगा दियो प्रभु और जो मैंने बंधिया से प्रार्थना कर प्रभु से मैंने आसंता ऋतु यही समय से तुम्हें संतान संतति दे आशीर्वाद कर जिहोवा राफा जिहोवा जिरी जो मैंने कोरोना आक्रांत से जीशु को नाम रे मैं धमक दूची यही खड़ी से शरीर कोरोनार जीवाणु छाड़ी छाड़ी चली जाओ से सुस्थता अनुभव करंतु और तुमरी नाम को प्रशंसा करंतु प्रभु मोर प्रार्थना उत्तर देश विश्वास करुछि आज जो मैंने प्रार्थना विश्वास करी तुमको धन्यवाद देइछंती से उत्तर मिली से आशीर्वाद प्राप्त होती प्रभु साक्ष्य माध्यम तोर गौरव करेंगे से आशीर्वाद करो प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दी छोट प्रार्थना जीशु को नाम मांगिली आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल प्रेज द लॉर्ड।